Patanak! Itag ko amin na kwarta mi basta dinagdangran! Ay! Ipatam di amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibataan! Reagan ano ka! Makiwagpon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako'y uwit na nilak mo ko! Dito, madam! Nauda ka lang tiritis! Agya man nagpipita! Inispan na kiti day tari, pis! Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Din napalabas, dagos ang nakapungtot ni Nana Carmona, iti pan nakakita na ken nila kay Dolfo ang nakakilaatan daytoy. Agpada nakigdod da Mayra ken Hamilton nga agam ammugayam dagiti dadakkel na. Ngem, nagindi di ammo tilakay ngam ammuna ni Nana Carmona. Napay ni Hamilton anang ammo iti inana no anya ti pakaguraan na kinila kay Dolfo. Ken kinunapay da itoy nga uray awan abalayan. Kayat nila kay Dolfo ti agpalay ti arak ken ni Pipita. Ngem kelat asimro ti rayuma na. Kinindaw nila kay Dolfo ken ni Mayra ti numero ti cellphone ni Nana Carmona. Agpada da Mayra ken Hamilton anang ipapan ang agsarak dagiti dadakkel da ken kayat da abukudan ti problema da. Itagagayem, tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan? Uray abalayan! Dito'y drama tayo. Super Pipita! Papa, nabayag ka din nagtaktak der kayo dito sa ango ti Rida ti kwarto? Saan pa? Agtugtug ako may tay, lukat mo tiri daw. Awan la ti 20 mil mo dito ay... Ha? Ano niya ti kastagatan? Sumrak kayo gayam. Uray anaya mo na 30 mil. No, at dakawad-wadad na. 50 mil pa agad titad mo, tapno malpasa na ito eh. Tidakas na, no paganayan na amay sa milyon. Oray awan abalayan mat nga ro ano kasta. Mano ka diti utang yo kini Mami Carmona? Aging gaasaan ka may kamang. Saan mo nga awagan iti Mami? Amangan no mapatog ti silyasi nga awang penatulag akasar. Amangan no mabodol ka. Este, aywan, mabodol ka kunak kuma. Papa, anya nga minti basal yo kini Tita Carmona. Takasta unay agura na kada kayo. Saan ka nga agsaludsod pa'y? Siya akong ti makaam mo ang makisarita itikat katugangan. Itod mo ti ka sa pulak. 50 mil pa'y gitin ti itod mo tapno malpasan ti problema. Pangan-anwan nyo ngamin iti kasta kadakkel agatad. Amuyo, Papa. Panggap may kini Hamilton nga agsasango tayo kada Mami na. Saan ka kadiya makawawat? Kunak lang arudan kan ka nga ikanak iti 50 mil. Day ko. Apay nga agsakit ti gorong ko. Pipita, yalaan nagmaniti danom. Bayam na tangarudan.
Taumutang agtulatan. Mangtedak to inton bigat. Awan ig-igamak akasta agatahan. Sir, dito hindi ka sa pula niyo, Dano. Ay, talaga nga agot-ot tigurong ko. Sinalbag dito arayuma, tadi na amutin makikadwa. Dito gayam di may isang agas ko. Mang tumarak sa man lang iti talo, tapno sigurado asumarte ng ti ot-ot na. Saan? Sana, sir? Amangan na ma-overdose kayo. Napikpig sa dagitang agas. Apay, kaya't mo amataya kon, Pipita. Saan? Sorry, sungaro di bagbagak na amangan na ma-overdose kayo. Saan niyo tumarin di kalo? Medyo kimbal mati ot-ot tigurong ko. Umanay siguro nga rudan ti may sala nga tumarag. Tadanom, Pipita, yawat mo! Inyawat ko itayin, sir. Igigaman niyo. Ay, apo. Kabuon to yamok. Ay. Dandanin saan anatilmon. Noon niya lagi din tinakalipatag. Itinagpaalay ti sabah. Sikamat kami, Pipita. Di mo lang nga din pinagandar ta utak mo, kaska. Basul ko man Oh. Masapul nga rod, akanain nga da sabad ito'y balay manang Pipita. Maliplipat at tagpagatang. Gumatang kanto man iti saba. Mabalin pa yung merienda ti dipig saba. Mabalin pa yan ay nasidaan, madam. Ahon nga paiso. Awan ka diti sa bali ngayong bagakan ka ni Papa? Awan mo't, madam. May panggap lang iti panagtumarnakan ti panagutot ti saka na. Awan kayat na kumapay kiti pagkida na tumarin ti kalungagas nga minanawak. Nay, katmati ang mga numa-overdose. Naitangarot ti kinunak. Naimbag ta, kinmalma ti panagutot ti saka na. Katsanan ngayon tuloy at tinumar ti talo. Naglangkongan na ito'y Adolfo. Di naman lakita ti oras mo ta panagawag na. Nakarabrabiin. Pa'y gabi na naamuan na tinumiro. Gabyak pulos na pakawan. Urewan na babalayan. Hello! Carmona, naimbag arabim. Apay, nagrabi ka nga umawag, Dolpo. Sumro ka di man ang tirayumab. Saan ka pinreliver? Mabalin ka din, agkita tayo ton bigat. Nagkita tayo din. Apay pailaan. Tapno malpasan dito yung agura-gura. Upay singalan, di makagura kanyak. Wan, tanapos kol tarupam. No apay asikapay lang ti ama ni Mayra. Talaga apur ka ti kararwak. No apay nagkita tapay lag. Dayta ti plano mi kini Mayra, mami. Agsasango tayo kada Sir Dolpo, ta pagsasaritaan tayo ti problema. Kat umanugot mo't katada di alakay. Babae ng lakit din no maamuan ni Mira na ito. Akinalanggong na. Nung nga talipatin nyo lang aminan ti panangluko ni Sir Dolpo kada kayo. Anya, ay sana mabalin na basta lipat at latan. Mami, makalawas laangan kat aktor po sa konti abugasya. Kat anya ko ba? Ikasar mo ni Mayra? Sumupet kayo ka din no kas pagarigat. Jack mo. Saan nyo kung mga eraman ni Mayra itigura yo? Ubing pengatan ni Mayra idi. Ipang pangas ni Dolpo ang nakapagturpo si ti doktor. Oray physical therapist matlaang ni Mayra. Ay, mami, amangan nyo, anya lang ti pagsagsangan da ito eh. Lipatan nyo kumalaangan ti amin. Oray ta, aktor pusak matan. Oray awan nagaanap nyo iti dayjay nga educational plan.
20,000 a pesos day jay. Iti day di panawan, narigat asapulan day ta agatan ti kwarta. Saan kami abak nang iti day di dadim? Di bag, ta nagbalin ka at tao. Nagbalin ka certified public accountant. Ay, sir, nasapsapa kayo pa yan nakaringam ni madam? Jakman amo no anya tinakapuyatan ni Mayra. Amang ano imawag ni Hamilton kan kuana. Nasapsapan ako mati paragring ko ta plano tiyag paisurukan ka iti karate. Ay, ay, sir, kabailan nyo ka day. Saan ka din nagot at tagurong yaw? La, anyamot neta sa lunsod mon pipita. Kaya't mon sakit, di nga agsakit lata ti sakak. Asaanan nga agimbag ti rayumak. Saan mo tagas na tikat ko sawan, sir? Gapo nga men, paris garin nyo ti agsuro, iti karate. Saan na damag kumatano kabailan yawn? Anya nga rod, daddy. Agkuyog tayo, ama pa ni ti bangko. Anya nga oras, ti panagkita yo kini tita Carmona. Ne, at daya imbagagkan ka ni Carmona ti pangitadak iti 50,000 pesos. Ay, awan Ngam kunak man no makipagkita kayo kin tita Carmona. Ta baliwan nyo tagsarita. Awan pa imbagag nga oras ti panagkita mi. Baliwak tong awagan. Ikuyog mo lang ni Pipita, tayawid nanto ti kwarta, ha? Apag isugayam, baonak amakitsenda ni Pipita. Kaya't mo asawen, itugot ni Pipita ti 50,000, iti tiyandaan. No apay nga min nga igiddan mo ti panakitsenda ni Pipita, iti panangirwar mo iti kwarta. No saan nyo mat ngamin akayat ti makikuyog kanyak iti bangko. Iso ati aramidak, idagas ko iti tiyandaan ni Pipita sa dagasak tumalaang. Oh, anya ti makunam, Pipita. Mayatlat tamat, madam. Agtinek tanto lang arudan. Bareng nakatsinda kanton inton makairwarak iti kwarta. Nakapamidwa ako na nagkape. San mo't lang na rumuwar ni madam. Itay pa yung nakapanaw ni Sirator na eh. Wano, nasadot ngagbalog ita. Ay, nagtaer kalakit din iti takaus mo, osong. Ha? Naokagak man iti baoli din nagawid aki jabalay may madam. Bareng masirignak ti may nga amiga yaw. Siksiman. Uray bakitan. Palasang sapay, ma'am. Ni Melissa ti ibagbagam, osong. Huwag, madam. Naungot na kiti matana. Ng mayalat ta siya. May taytayok sa tautik mo. Ah. Dandanin makabulan nga awan ni Melissa. Nagturis. Ha? Kas tagaya, madam. Ay, saan nga rod ani Melissa tayo di nakita ka? Diyak ka muna niya nga oras sa rumwarta. Daw rurayak nga awag. Oh, talaga napigsa ka, Pipita. Linaklakam laeng abinagkat dagiti ginatgatang mo. Agraman sa nga sako abagas. Sir, 25 kilos lang dahito, sir. San una yan nadagsang? Awan kaya, mabit lang terwar ko ti kwarta. Intulnog na kamatlaang ni Mayra, di pala ka iso tinangiyawat. Ay, adda ka nung amin nagururay a pasyente na, sir. Bilangan nyo matlangan, husto. 50,000 natin na bilang ko, itay. Oh, nagbayaglakit din asumungbat ni Carmona. Itay pa lang agriring ti cellphone na. Hello, Dolfo. Aday Itay ka. pa yung rurayak tawag mo. Kailiw nakmatlang at aday to'y abakit. Kat. Hello, kuna. Carmona, agkita ta iti igid ti baybay inton alas 5, wen? Nagmalamad. Kapay iti baybay pa lang, ti pagkitaan ta. Nagawa ti baybay.
Iti igid ti baybay ti asidag ti resort nga adda kasino na ti kayat ko asawen. Adan sakit plano mga kasino. Awan, gam as-asidag la papananta ijay. Adayo unay no ijay sigod papananta. Ang mayat mat kiti ijay ta adda panganan. Nagadayo kitin dito nang ipasyaram kanya Hamilton. Di pa ilang iti beach resort. Nabayag nga ruden akayat ko ti umay ditoy. Napintas ka no ditoy aglaloy ti malam. Ado pa'y ti panganan ditoy. Malagip ko gayam. Kasano dagiti dadakkel ta. Diya ka mo, na niya ti pagtultulagan ta. Di mawat iti 50,000 ni papa kanya. Ha? At apay? Pagbayad na kini mami? Ne, apay. Ada utang ni papa kini mami. Ngamin, saan nga imbaga ni papa no dak bayadan na nga utang na. Sikan samot tadaan muna. Rumbang sangag paiso amamam daytoy. No paisaan kumaarumbang nga siya, ti mangibaga ka. Mabain sa ni papang mo nga amamam daytoy. Anya? Ti kayat ko kuma, agsasango tayo kada papang mo kani mami. Imbagak mo't kini papa dayta. Ngam kunana nga isukan no ti makaamo amang resort iti amin. Ngam no adamom, ibagam kanya kon. Hala, imay ta dito'y tapno agrelax. May panggap pa ilang kadata ti pagsaritahan ta. Madamdama day ta, baka nagapagsaritahan ta. Anya, ti may panggap ka data. May panggap ti relasyon ta Manmano makapagkuyog ta ngagpasyal, tagpada bisita nga doa. Uwan nga ron, naimbag tawan pasyente kita amalam. Anya nga ta nga ron. Siya akong ti mangibaga kini Mayra. Ngam ni mami nga ta ti pangibayada ni Sir Dolpo iti 50,000. Ay, saan mo't masinunoon ni Mayra? No asino ti pagbayadan ni Papa na? O visit kit di ti kastoy biag. Agrobrobwata kun amapan iti pagkitaan mi ken ni Carmona. Galaat ket din anagot-ot dagiti sakak. O naparigata nakpayan ng iyosong iti pantalon ko. Pipita! Apay santol po! Umay ka dito salas na adda ibilin ko ken ka. Oh, kasanong katan? Pasado alas 4. May babawig pa yung arod kan Carmona at ipanagkita mi. Sir! Uy, nagwapo kayo ni Tinay Tasot. Saan nakabalbalatungan, Pipita? Anay ko! Talagang agot-ot. Sir! Oo, nakarwarak mat lang arudan iti kwartok. Inka man lang ang alaan di agas ko. Oh, Yes, sir! anay! Dugpay lang tal daw madam. Alas 5. Nangato pa lang tinay. Naimbag ta na panunot ko ti mga bang iti cottage. Tapno sana ka matiktikan nga gururay. Agpipiknik kan samot kadag iti amingay madam. Sayang tawan ni Melissa. Anya agpipiknik ti bagbagam. Di ka ada ko manintugot ta amakan. Malaksid lang iti masaramsam. Di mawas ta ko may iti convenience store. At tangatangarot ti kadit ni madam. Oy oso nga. Anya ti tantanamitin mo. Ah? Awan ka date ko no day ta ti pampanunutam. Ay, madam. Adala kasi narak ko. Ngam awan ka date ko. Agot-ut pa lang nakitiguro may sandulpo. Agpilay-pilang. Ngam, impilit na lata ti rimwar. Ay, naimbag ta nakasarita na ti may isang amigo na nangimaneho kan kwa na. Sa
saan kano ang mabalin na di agparang iti lugaran nagtulagan da iti kasinarak na. Ito iti silpon yun, madam. Nalipatan nyo gaya mo talaga ito nagtilugan niya. Nasuruksa na may nga oras na dito igit ti baybay. Dandanin to nga tan alas 7 alum nagtiinit, madam. Tumahod tumutin tibulan. Aglalo takabos ka no. Kat, apay no kabos no kwa ha. Saan nakman nabot-bot nga dosog? Awag aklangan ni Myra. Inlaw-law anak sa day di alakay. Naimbag ngagpaisaw ta. Nangitugot tayo iti pamidpad, madam. Madam kidistaw ra pagkatangan ti makan nila. Naimbag ta si mong bat ka dagos, Myra. Sa dino ti ayan mo. Dito'y igit ti baybay. Kadwak ni Hamilton. Orayan mila ang alom nagtiinik. Sa agawid kami. Adda kayo gaya mitigit ti baybay. Sa dino apasat ti ayan nyo ditoy. Dito'y papanan mi beach resorts. Tita. Aamokon, kasta gayam. Dita tinagtulagan mi ken papang mo apagkitaan. Tapno manggag mo ti bagaken ka. Saan kami na nagparang ni Dulpo? Isungay bagakon ken ka no nyat basol na kanyak. Bueno, gagayem, dengganin ton bigat. Tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Oray abalayan! Dito'y drama tayo, Super Pipita! Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!